Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Vampyr, aquí a un nuevo capítulo. Estamos en el capítulo ya número 5. Creo que sí. Vamos a continuar y vamos viendo. Let's go. Oh yeah. Vamos a ver si le damos un par de horitas así, porque ya me he puesto muy tarde, que son las 12:30 de la mañana, a grabar esto y a streamear. O sea que... bueno, ¿dónde estoy? A ver, quitamos el lag, este asqueroso. Vale, ¿dónde nos quedamos? Pues estoy aquí fuera. Ve a Whitechapell. Vale, tenemos que ir a Whitechapell, ¿no? Vale. Chantaje en Whitechapell. Pon fin al chantaje de Lady Ashbury. Esta es la misión principal, ¿vale? Y estuvimos haciendo algunas secundarias, ¿vale? Y pues resolviendo asuntillos en el hospital. Aquí tenemos ya para chupar sangre que te cagas. Dentro de poco ya le metemos caña. ¿Este quién es? ¿Esto qué es? Ah, los muelles. Ah, mira, es Southampton. Es el pilar de los muelles. Este era... ¿Puedes hablar con él? Calidad de la sangre. Va, este tiene una... Me falta solo una pista. Este también. Bueno, de momento eso lo dejamos por ahí. Estos... Este se estaba recuperando también. Vale. Antes de que se recuperen podríamos ir a... Pues... O sea, antes de descansar, ver este tío. Le damos un tratamiento, ¿no? Que tenemos. Y este también hace un tratamiento. ¿Es el agotamiento también? ¿Esto? ¿El que lleva simbolito este? Ah, no. Ah, no, no, no. Eso es símbolo de que está malo. Vale, resfriado. ¿Esto qué es? Whitechapell. Ah, ¿dónde vamos ahora? Ah, y aquí el pilar es Dorothy. Anda. Dorothy, amiga. Vale. Y el West End. Bueno. Se me ha olvidado mirar lo de... A ver. Otra vez. Métete aquí. Esto es lo que yo quiero mirar. Vale. Cazadores de cadáveres. Preséntate ante los sepultureros. Esto es de los muelles, no. Nosotros vamos a Whitechapell, ¿no? Eso es. Un reclutamiento prometedor. Decide qué hacer con la nota del reclutador. ¿Dásela a Albert Palmer? Vale, este me lo encontré. ¿Y esta misión? Ah, misión superada. Vale. ¿Y este quién es? Misión superada. Represalias. Vale, no sé quién es. Oculus reparo. Hostia, verdad. Tenemos que encontrar lo de... El alfabeto braille. O vamos a hacer esto. Ya que vamos a Whitechapell, ¿no? Porque de aquí, espérate. Lo que quería ver era esto. Vale, están todas hechas. Todas las misiones del hospital están hechas. Eso es lo que yo quería ver. Es que desde aquí te lías un poco con el mapa, tío. Eso es. Vale, vamos para Whitechapell. Para atrás, ¿no? Para allá. Whitechapell. Estado el distrito en la mierda. Tal cual. Vale. Epa. Ah, esto no han hecho respawn, gente. Hay que pasar por aquí obligado. Para pasar al otro lado, quiero decir. No sé. No. Pues no. Pues va a ser que no. Hay que coger otra calle. Aquí estuvimos.
Entonces, ¿cómo llego yo al otro lado? A ver. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, es que veis, aquí no hay salida. Coño. Quita. Aquí. Coño, es que se me va para allá automáticamente. Joder. Entonces, tenemos que ir para la derecha. Por aquí. Pero por aquí no puedo pasar. Necesito encontrar un camino. Por aquí. Ya, que aquí hay peña. Aquí creo que ya estuvimos también, ¿no? Ok. Ah. Bien, ya tenemos un nivel aceptable. Hostia, no. Quería coger esto, gente, y ya se ha subido automáticamente ahí arriba. Vale. ¿Necesitas más información? Bueno, es que estos carteles son todos iguales, gente. Son todos igualitos. Coño, va a peor el juego, tío, o soy yo, tío. Voy a quitar la sincro, a ver si me lleva más fluido esto. Sí. Oye, pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Me estaba dando mucho stuttering, tío. Ya sé que hay caídas de frames, sí, pero coño, que me estaba dando stuttering. Que hayan caídas me da igual. Vale, a ver, tengo que ir para allá. Y estoy... Decía que hacer con la nota del reclutador, dásela a Albert Palmer, claro. Tendremos que verlo primero. Bueno, esto me lo cargo, gente. Tú, estate quieto ya, hombre. Toque. ¡Ah! Me cago en tu vida. Coño, no me da tiempo. Mierda, mierda, el fuego. El fuego.
Camino antiguo de Whitechapell. No. Esto no. A ver. Vale, eso es para otro lado. Calle de Whitechapell. Piezas de armas, tío. Nice. Supongo que es por ahí arriba, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Loco! ¿Qué haces tú aquí, amiga? Vale, contra uno de estos ya habíamos luchado. Vale, vale. Sencillo. ¡Eh! Mierda. Joder, estate quieto. Cabrón. Hostia, que me mata, gente. Voy a tomarme un chute. ¡Ay! Joder, como me ha dejado, ¿eh? Me ha dejado tibio, cabrón. Uf. No me lo esperaba este tío. Bien, nice. Vale, eso está cerrado por este lado. Es que he visto aquí un cartel. Sanitaria oficial, advertencia, campana, bla, bla, bla. Bien, va por aquí. Ahí, veo ahí arriba algo, tío. Ahí, ¿lo veis? Oh, bueno, ha brillado ahí esa planta, tío. Esa planta, esa hoja del árbol, tío. Quédese en casa. Estamos en pandemia. Bueno, me haría hostias y punto. Coño, que me confundo el botón. Roger el muro. Cuidado que tiene nombrecito y todo esto, tío, Cuidado con el muro. Hostia. Que se protege y todo. Toma, a ti. Cabrón. Bueno. Ojito con él, Toma. Muros a mí. Cabrón. Hostia, que no me queda resistencia, tú. Nice. Ya me han dado un montón de piezas, It's locked. Whitechapell. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fella. Vale, hay que encontrar a Darius Petrescu. Vale, ¿dónde está el...?
¿Escondite? Me he puesto aquí que había un escondite. A ver, tiene que salir aquí marcado algo. Ah, yo estoy aquí. Coño, es que me señala esto, tío, todo el rato. Me cago en 10. ¿No puedo quitarlo? Vale, a mi derecha. Tengo que ir recto, derecha, derecha. Vale. Recto. ¿Este señor se puede hablar? No. Albert Palmer. Esa es la secundaria, gente. ¿No puedo subir? Vaya mierda, vampiro. O sea, puedes subir ahí y ahí no, ¿no? Venga ya. Mentira. ¿Eh? Ahí está todo Dios en la mierda, ¿eh? Vale, escondite creo que estaba por aquí. La mascarilla. Aquí. I cannot enter. Vale. Oh. Nice. Bueno, vaya matanza, ¿no? Qué cantidad de cosas, ¿no? Vale, es que no sé si entra por aquí. No, entra por la otra, vale. Vale, escondite desbloqueado, bien. Nice, vale. Tenemos un montón de herramientas, ¿eh? De recursos, quiero decir. Ah, mira, voy a poner todo. Vale, mierda. Esto es para salir. Coño. Bueno, va. ¿Dónde iba esto? No, no quería salir. Mierda. No, no pasa nada. Vale, esto es a la sala exterior. Por este lado. A la calle de Whitechapell. Nice. Cuidado con los objetos que vendes. Algunos ingredientes son difíciles de conseguir, ¿eh? Nada, no vendo nada. Es mejor romperlo todo, tío. Por la poca pasta que te dan.
Adicción por la sangre. Los vampiros beben sangre. Honestamente, este podría ser el rasgo más distintivo de la siniestra peculiaridad de su condición, pero para mí no se trata de la característica más importante de su dieta. Lo que siempre me ha fascinado desde que comencé a estudiarlos es la imperiosa necesidad de sangre que parecen soportar. La desean más que nada, y ese deseo puede llevarlos al extremo, incluso de desenmascararse, y cuando la beben parecen experimentar un breve trance, una epifanía estática, tal y como me la describió una vez un Bulcot al que entrevisté en Moscú. Estoy convencido de que esto constituye un elemento esencial para comprender la naturaleza y la condición de los vampiros. No beben sangre para sustentarse, sino para extasiarse. Todos los vampiros son adictos a la sangre, sin excepción. Forma parte de su naturaleza. Y aquellos inmortales que se niegan a someterse a su apetito gracias a su fuerza de voluntad jamás superan su adicción. Vale. Ok, volvemos aquí. A ver, ahí podemos mejorar algunas cosillas. Esto que trataba de... Vale, este... Potasio tengo poco. Esto no sé cómo es. Vale, esta a ver si la podemos mejorar más. Ah, este quiere eficaz. Eficaz. Hostia, es que me he ido. Espérate. Ah, esto está sin hacer. Ahí. Reduce el consumo de energía. Suma 3 puntos. Vale. Uf. Me chupo todas las esquilas, Hombre, que chupe menos energía pegando. Esto es un handicap bueno, La verdad. Luego ya de esto no me queda. Vale. Esquilas de aluminio no tenemos. Para ver si puedo romper cosas. Estas botellas. Más frascos de vidrio. Aluminio en polvo da este. ¿Y esquila de aluminio? ¿Cero? ¿O me da 3? No, 3, ¿no? ¿Esto qué es? Hostia, mira todas las que me dan. Uy. Vale. Vale, ya tengo un montón. Mira. Ahora mejorado. A tope de puto power. Y esta, la estaca de Prewen. Esta mete 18 de aturdimiento. A ver, pero esta mete 25. Me faltan unas piececitas, pero no tengo la de Prewen corriente. Bueno, con esto llego a 20, espérate. Vamos a mejorar esta. Tengo la diminuta, a ver si... Es que no sé qué me haga falta para otra. Esquileta de aluminio. Ah, mira, esta es lo bueno, que al meterle coge sangre, Pasa que la otra aturde, tío, es mejor. Ah, ¿la tengo en nivel 3 ya? No. ¿Y por qué no? Ah, porque no tengo, me faltan empuñaduras corrientes. Bueno, entonces esta no la mejoro de momento, no. La pistola a lo mejor. Con grasa y tornillos. Vale, a ver. Vale, bien mejoradita el revólver. Y ahora, este como no se puede mejorar más, gente, pues mejor pillarse a este de Prewen, ¿no? Mejoramos. Y ya mete más esta estaca. Y ahora con esto, con la esquela de aluminio sí que me la guardo para el otro, a ver. O bueno, lo había mejorado ya. Espérate, que ya no me queda claro.
No, me faltaba... Me faltaba este y este, ¿no? Los dos. ¿No había puesto este ya? El del... ¿No le he dado antes o qué? Vale, ya tengo todo. Vale. Y ahora la estaca. Más esquirlas. Vale. Y este, que no lo uso. Piezas diminutas de esas. Vale, pero ¿cuál era la que me pedía piezas diminutas? Que lo he visto antes. No, diminutas están, ¿no? Sí. Vale. Vale, le voy a mejorar esta ya. Vale, nada, no hacedme caso. No hacedme caso, por favor. Bien. Vale, entonces esta la cambio por la normal. Por la otra, que digo, la Preywen corriente esta, ¿vale? Pues si cambiamos a esta. ¿Vale? Let's go. Pero no vamos a descansar porque no quiero descansar todavía. Vale. Y voy a salir por esta. Vale. Que es donde estábamos antes. Yuhu. Vale, he visto al pavo aquel antes. Toma, rata. Tengo hambre, tía. Dame más. Give me more. I can't believe I'm doing this. Vale. El Albert Palmer. Vale, pero lo he visto antes por el otro lado. Antes de hablar con esta señora. A ver, cuando veníamos por aquí, hemos visto un disparo por aquí. Este es este, ¿no? I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. A ver. Bueno, vamos a hablar primero. Subida en Londres. ¿Robaste la medicación de ese hombre? What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. A lo mejor te confundió con otra persona. Cometiste un acto imperdonable. Elegiste un objetivo sencillo, ¿no es así? Bueno, a ver, a lo mejor te confundió con otra persona. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not Benjamin Palmer. Es que creo que era el padre o algo así. Said sod off. Go find yourself another guide. No podemos hablar. Vamos a preguntarle por Dorothy ya que estamos aquí. Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital. If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Sigo para estar atento. Vale, el hombre que buscabas está muerto. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The Wet Boot Boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Entonces, los reyes, eso no puede llamarse libertad. Eres un ingenuo. Eso no puede llamarse libertad. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Vale, de momento no puedo hablar más con él. Vale, este está agotado. How are you, boy? I'm not your boy. No soy su hijo. Do you need assistance? Please. Feeling tired these days.
There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Vale. Goodbye, young. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do. Parece que ha disparado, ¿no? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reid, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. Este del padre. And no one can help me. Not even. Padre o familiar, no sé. Revisión You don't médica. seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. No sé ahora que está borracho. Migraña tiene, vale. No puedo, no tengo. I will see you later. Subida en Londres. Hábleme de este lugar. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live. This is where I live now. ¿No tiene You familia? don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. ¿Quiere decir que antes tenía una vida mejor? You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. I'm just Ben the Trap. ¿Podría hablarme de sus problemas? Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Ah, que tu hijo te roba las pastis. Jeje. Vale. ¿Por qué disparó al chico? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see. Un poquito más de la cabeza y que está para disparar a tu hijo. My last nerve. Hábleme de la guerra, anda. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? The Your war. nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. No tiene por qué avergonzarse. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. I'm not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Vale. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. Ah, que es la camello. Phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. A ver, esta señora. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Vale. A ver, subida en Londres. ¿Quiénes son las figuras más enigmáticas? Tell me, who intrigues you most in Whitechapell?
The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her La flowers. florista muda, me acuerdo de ella. Tenía una... sí, tenía ahí una misión. ¿Qué opinan los residentes? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. ¿Cree que hay alguien a quien debería evitar? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Vale. Hagamos un trato. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Elixir. Este objeto se puede reciclar para obtener componentes. Claro, no sabe, pero no sabemos qué componentes te da. De todo esto creo que tenemos. Y un pan esto. Porque a lo mejor ahora al reciclarlo... All the good boys join the army and scum tell criminals a shame. Notos en público. It's locked, all right. Vale, la misión es por aquí, la principal. This district seems to get uglier every year. Who distribute flowers? Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reid from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Vale, su vida en Londres. Hostias, cuánta pregunta. ¿Por qué está tan contento? It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. Vale, ¿a qué se dedica exactamente? What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Vale, se aprovecha de la gente, siempre hay males necesarios, es un ser despreciable, pero se aprovecha de la gente. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. ¿Cómo podría ayudarlo con su negocio? What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand. Este lo salvamos, pero esto no me acuerdo. Don't wanna get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. Es un hombre despreciable, no me interesa el dinero, no quiero asociados de dudosa reputación. Es un despreciable. I'm no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man. Te ven caliente who cuanto can pueda. only prosper in these dark times. So it's a no then. That's too bad. The Reid tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swanborough shit. ¿Qué opinas sobre la situación de Londres? Tell me, what's your honest opinion
of the increasing violence in London. People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Vale, sigue pensando en su ataque. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. Made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane. Bless her soul. I really should thank her someday. ¿Lo ha tratado? Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. ¿Por qué está tan agradecido? Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Every month they leave, it's Interesado que all es el coin tío, in my pocket. Vale. Goodbye, Mr. Bates. Goodbye. Vale, aquí más peña. Vamos a hablar con todo el mundo, ¿no? Antes de entrar, ¿o qué? Aquí me acuerdo que ahí arriba estaba el padre ese, el sacerdote ese. Que se lleva... o sea, se llevan los dos un poco mal, me acuerdo, Reid y él. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reid. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Vale, su vida en Londres. ¿Cómo va el negocio? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Joe Peterson. De esto me acuerdo. ¿Ha notado algo fuera de lo normal? As a merchant, you see Whitechapell every day. Aquí hay mucha gente, tío, para ayudar también. What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. ¿La violencia se ha incrementado? Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. ¿Le han llegado a hacer daño? Va, hay una investigación, baratijas y Have you demás. been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. No tenemos pistas. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Esto siendo sarcástico, ¿no? Claro, la culpa es de los inmigrantes. O no sé. Solo intenta ayudar. Es una enfermera excelente. Vale, de momento voy a hacerme el loco, no sé. Al parecer lo está haciendo para ayudar a la peña, ¿no? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no.
Miss Crane wanted to play the quiet saint. Vale. A ver qué me vende este. No tengo pasta, pero bueno. Hostias. Esto me hace falta, ¿eh? Bueno, todo esto para las armas es imprescindible. Vale, pero ¿dónde saco yo la pasta? Te vendo los remedios. Los hago baraticos. Ah, la munición se puede vender. Gente. Hostia, si se puede vender la munición, la puedo reponer yo luego. ¿No? Pues la vendo, tío. Claro, tío. Bueno, hostia, pues unos pavos que me he sacado. Valor de reventa medio. Esto... Cruz de Thomas. Una pequeña cruz con mucho olor que pertenecía a Thomas Elwood. Tiene grabada una frase enigmática. Más te vale comportarte, tu hermana Agatha. Vale, pero esto no creo que haga falta para una misión, ¿no? Thomas Elwood es el que hemos... ¿El que hemos sentenciado? Puede ser, no lo sé. Ah, todo esto que tengo aquí no se puede romper, quiero decir. O pone aquí todo en todo reventa. Bueno, venga, vamos a vender todo esto. 137 pavos. Vale. Lo que pasa es que no sé qué comprarle, tío. Es que no sé exactamente lo que me hacen falta. A ver, podríamos ir un momento. El escondite está cerca. Aquí vive el otro. El que le hace la vida imposible, no sé qué. Este es el hijo. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Invíteme a entrar. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked with gloom. Casa de los Peterson. De robo. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Su vida en Londres. ¿Cómo te encuentras? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. ¿No te gusta vivir en Whitechapell? Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Tienes un lugar al que llamar hogar. Tu situación solo puede ir a mejor. Tu padre hizo todo lo que pudo. Tienes un lugar al que llamar hogar. Hay gente que no tiene. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. ¿Por qué nos marcháis? If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day?
for fear of the epidemic. I'm not afraid of disease or death, Dr. Reid. It's the living I'm afraid of. Buena apreciación. Pistas por todos lados. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. Esta recuerdo, Dorothy, recuerdo que se me fue a la mierda, tío, porque no sé si es que desatendí Whitechapell o algo de eso, pero no sé, se convirtió, tío. Y la tuve que matar. Pero es que se convirtió, no es que no es que la cautivase yo. Claro, el barrio se ve que se fue a la mierda. A ver, yo intenté hacerlo todo, la verdad, pero me acuerdo yo perfectamente. Pero no sé por qué Qué oscurito está esto, ¿eh? It's locked, all right. Cerrado. ¿Y dónde está el padre? Cazadores de vampiros profesionales. Si alguna vez sospecháis que alguien sea un vampiro, no tratéis de matarlo por vuestros propios medios. No tendréis la más mínima posibilidad. En su lugar, intentad poneros en contacto conmigo o informad a un cazador de vampiros profesional. Estos hombres y mujeres no son demasiado comunes, pero saben lo que hay que hacer contra estas diabólicas criaturas. Parece incluso que algunos de ellos colaboran bajo el nombre de la Guardia de Preywen, una organización paramilitar dedicada a la erradicación de los vampiros en Londres. Son vuestros amigos, no estáis solos. No estáis solos, la solución está ahí. Sed inteligentes, difundir la palabra. Grant Crossley, para más información, contactar directamente contigo. Ok. Carta de rechazo de empleo. Estimado señor Peterson, es mi deber informarle de la imposibilidad de aceptar su solicitud para un puesto de trabajo en el astillero. Le agradecemos, no obstante, el tiempo dedicado a explicarnos las dificultades de su situación con su hijo enfermo y la desgraciada pérdida de su adorable esposa, pero también es mi deber informarle acerca de la política de nuestra compañía, que explícitamente rechaza el empleo de antiguos criminales o convictos. Sus desafortunados vínculos con los infames Wetwood Boys han llegado hasta nuestros oídos. Vivimos tiempos difíciles, señor, y en Finch and Harper siempre intentamos recompensar primero a los candidatos que superan la pequeña encuesta que planteamos a nuestros futuros empleados. Le compadezco profundamente y espero que Dios le acompañe a usted y a su familia. Saludos cordiales, Harper. Pista. Eso era más que obvio, ¿no? Vale. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Ay, no, mira, que me he confundido. Este no. Tu padre ha intentado conseguir un trabajo honrado. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reid. Or it's this life. It's like I can't find my place. Vale, pues ya está. No hay Goodbye, más. young man. No hay más. Even my dreams are so... Este está agotado. A ver. ¿Tengo? So, I'm not bothered. ¿Me queda alguna? Yes, I do. No tengo. I Habrá que hacer un repaso de todos. Vale. take care of it. Este es nivel 1. Me lo puedo merendar aquí mismo. Madre mía. Vale, creo que el escondite estaba por aquí, ¿no? Aquí estaba el padre este de la falsa fe y no sé qué. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid.
and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Vale. Nivel 5. Subida en Londres. ¿Cómo que estoy más perdido de lo que pensaba? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. Well, you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Solo quiero los hechos. Le escucho. Bueno, vamos a escucharlo. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. ¿Qué está pensando? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Vale, a prenderle fuego todo. ¿Cómo pretende limpiar la ciudad? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has Está loco, risen from perdido. the ashes, hardened and purified by the flames. La ciencia es nuestra única esperanza, pero ¿de dónde ponemos los límites? Vivimos en el siglo XX. La ciencia es nuestra única esperanza. Science and progress are our only hope against the monstrosity hidden behind this epidemic. See, Doctor? Now you acknowledge the presence of evil within the city's walls. Now you start to admit the truth. Vale. Sabía yo que se me iba a ir a la mierda la pista por hacerle mierda, joder. Pues esto ya me lo he dicho antes, ¿no? Solo quiero los hechos. Voy a cambiarle la respuesta. The answers I seek are based on facts, not superstition. ¿Le queda algún familiar? Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. Es verdad, esto me acuerdo también. Good word in the heart of this. O sea, me voy acordando conforme me lo van diciendo. O sea, pero es que yo cuando empecé no me acordaba de nada, tío, del juego. ¿Dónde lo envió? Where did you send him? Al cementerio, ¿no? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. ¿Lo envió a predicar? You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Vale. Esto se repite, tío. Would you All quite for you. Le escucho. well? As a What do you? the beast. ¿En qué está pensando? We must What? Espérate, así diciéndole la otra. What? I have heard in. Hasta luego, pringao. A ver, lo de Dorothy. Do you know Nurse Dorothy Crane? I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that nurse Crane you mentioned. ¿No le gustan las enfermeras? So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work, but nurses are essential for modern healthcare. None should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. ¿Por qué odia a la enfermera Crane? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get Madre mía, este tío está... Está para pillarle un bocado y acabar con su vida ya.
Voy a tener más cosas malas, tío. Me cago en 10. La madre que lo parió. Machista, loco. Y encima está sano, ¿sabes? ¿Esto es para ir al cementerio? O la otra parte de la iglesia. ¡Epa! Tranquilo, ¿eh? Voy a darte materiales. Que solo eres de nivel 10, muchacho. Hostia, parece que ha venido la familia. Mierda. Ya como me ha dejado, ¿eh? ¿Pero qué haces al otro? ¿Que le muerdas? Que no le muerde. Vale. Cuarentena. Creo que era este. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Vale, este era el poeta. ¿Qué está haciendo aquí de noche? May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. ¿No tiene miedo a la epidemia? But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Evite riesgos. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. ¿Qué opinas sobre la situación del Londres? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Una perspectiva peculiar. No veo más que una espantosa enfermedad. Pacífico y silencio. ¿Lo dice en serio? Bueno, una perspectiva peculiar. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique. Dejémoslos con sus divagaciones, que es poeta. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Vale, su vida podría estar en peligro en este lugar, ¿no? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Vale, es un tanto arriesgado estar por aquí, ¿eh?
I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Vale, ¿y quién lo ayudará si está en peligro? If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. ¿Qué inspiración busca en Whitechapell? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapell? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Vale, ¿no le parece un poco mórbido esto? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapell is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the Camelia. Camelia es la florista. La florista muda. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Vale. ¿Le asusta descubrir la verdad sobre ella? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? ¿No la conoce? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? ¿Podría ponerme un ejemplo? In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about. And that's what Whitechapel is made of. Va, pues ya estaría, ¿no? I'll leave you alone. Vale. Este tiene un resfriado. Vamos a curarlo. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening. Do you need It may be wise to let you. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Vale. I'll leave you alone, sir. Así lo dejamos recuperándose. ¿Este es por donde entré yo antes? Sí. ¿Y dónde estará el chaval? Mierda. Coño, ya, ¿cuál es? Era no sé qué, el hijastro de un editor ponía. No sé cuál es, Hans. ¿Es esta? Carta de rechazo de un editor, será esto, ¿no? Vale, estimado señor Nethercott, gracias por habernos enviado su poemario Canciones de una ciudad vencida. Pensamos que es tan interesante y profundo como la primera vez que nos lo envió. Le ruego que, dadas las terribles circunstancias a las que hace frente el país, entienda que su título es completamente inapropiado para una publicación. Por consiguiente, ante su negativa a cambiar el título y exigir la publicación completa de su trabajo o rechazar la colaboración, lamento comunicarle que la Cp.5 Publishing se ha adelantado por la segunda opción. Ah, está me ha dado una pista, ¿eh? Hay que tener esto leído, ¿eh? A ver, espera. Esto. Ay. Vale, a ver. A ver. A ver si hay algo que no hemos leído porque se nos ha pasado.
Ah, se supone que esto está leído, ¿no? No está, está en color. So, Mr. The Hooks and Nurse Hall. Quienes aren't. Those two have hit their affections well. A ver, mira, Acroy, nueva pista. Pero, ¿y todo esto por qué no lo he podido leer yo antes, tío? Mira, Sabrina Cavendish, tío. Hostia, la del bar. ¿No? Vale, la florista, ¿dónde está? ¿Es esta? Camelia, ¿qué tal? Good evening, miss. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Vale... Sé que me entiendes. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Háblame de Richard Nethercott. Tell me about Richard Nethercott. I understand he is quite fond of you, Camelia. Vale. Muy bien. Hasta luego. Very well. Goodbye then. Ah, de momento, no sé yo qué me va a decir esta. Very well. Goodbye then. Por aquí recuerdo que había otro señor. ¿Será que el de allá? Y aquí podría entrar, ¿no? ¿O no puedo entrar todavía? No, no. Pero creo que podía llegar a entrar luego. Un pequeño ramo con un cupón para una revisión médica gratuita oculto entre las flores. Nueva pista disponible. Hello again. Sé que trabajas para la enfermera Crane. Camelia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Bueno. Creo que es ese. Sí, es este. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Va a ser el periodista. I'm new to Whitechapell. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reid. Dr. Reid, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Vale. A ver, ¿la prensa no comenta nada sobre la epidemia? Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Vamos a ver. Que no sé qué más grave. Una epidemia o la guerra, ¿sabes? Es una desgracia. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad. Hola, Radi. ¿Qué tal? Muy buenas. So much for the glorious British Empire. ¿No le da miedo salir de noche? Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever.
Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Vale, existe una explicación racional. Mi racionalismo se ha visto trastocado últimamente. No es una simple epidemia. I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? Vale, ¿qué está haciendo aquí tras la puesta de sol? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. ¿Arriesga su vida para revelar la verdad? So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Vale, ¿el público está interesado? That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist. Este tenía una misión que no sé si estaba enamorado de Camelia o de otra que había por aquí. No me acuerdo. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what? Agotamiento, ya no me quedan. I will see you later. Goodbye, Mr. No me quedan. No, creo que estaba por aquí la señora que digo yo. O era otra, no sé. O era la florista. Así terminó antes. ¿Esta? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reid. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Vale, a ver... Señorita, sobre su salud. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Su línea de trabajo tiene muchos riesgos sanitarios. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. ¿Y de qué te sirve el dinero si te mueres? ¿Qué hay de la salud de sus clientes? You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Sobre la investigación de Clayton. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. ¿Por qué es tan escéptica? Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? ¿Habla en base a la experiencia? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Hábleme de usted. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Christina Popper. No la juzgo, debería intentar buscar otro trabajo. ¿Usted fue quien decidió vender su cuerpo o no la juzgo? I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me.
I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, Doctor. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapell. Everyone should respect that. Vale. Goodbye. Oye, ¿la misión del cura? A ver. Encuentra a alguien que conozca el alfabeto braille. Hostia, esta podría ser Ah, no, esta no, ciega, muda, coño. Recupera la carta de Barrett Lewis. Recuperándose migraña y resfriado. Faltan un par de personajes. Hello. Very well. Coño, ¿por dónde entra antes al cementerio? Por aquí, ¿no? Vale, eso es otro cementerio. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good. La florista muda es parte de un complot. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious camellia. ¿No le pique la curiosidad? Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Es usted un romántico sin remedio. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reid. ¿Vive de sus escritos? You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Vale, no parece encontrarse en situación de pobreza. Es raro ver a un artista adinerado. Debería dedicarse a algo más útil. Bueno, no parece encontrarse en situación de pobreza. Les elige. Buenos días. Buenas tardes. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. I'll leave you alone. Vale. Vale, esta misión no, vamos a coger otra. Vamos a coger esta. A ver si está por aquí cerca. Más cerca que la otra, sí. Vale. Voy a marcar en el mapa esto, tío. Porque no tengo ni puta idea cómo llegar ahí. Ahora mismo.
Estoy cerca de lo de la carta. Cuidado, Cuidado que me tira mierdas. Coño, 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 coño. Epa. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Pero qué me ha metido? Hijo de puta. ¿Qué me ha metido? Es como un veneno, ¿no? Pues soy vampiro. Una cosa es el fuego y otra cosa es el veneno. A ver. Hostia, ¿dónde estoy, tío? ¿Me deja justo aquí al lado? ¿Desconocido? Va, mira, pues esto no he hablado. Este era... Ah, ya sé dónde estoy. Excuse me, sir. Este es el padre del chaval. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reid, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Vale, a ver, ¿qué está haciendo aquí? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Sobre la carencia de médicos. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. ¿Le gusta usar de la gente? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. La supervivencia es ley de vida. Podría haberse negado. ¿Es usted un criminal? Bueno, la supervivencia es ley de vida. Survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Verdad que estos se iban a matar con el del frente. Vale, a Harry no le gusta vivir en Whitechapell. Harry doesn't seem Este es el hijo. happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small. Hola Orbis, ¿qué tal? Buenas. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. ¿No se arrepiente de nada? Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Vale, ¿no teme ser arrestado? Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Vale, ¿por qué sigue trabajando para una banda? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now.
People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Can I offer you my The name is Colossus Joe. Hostias. Vale. Cuidado, cuidado con él, que nunca se pone enfermo. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not bothered. Vale, sobre Barrett, Luis y tu padre. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Vale, ahí pasó algo, un trío amoroso o algo. ¿Has hablado con el señor Luis? Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. No eres responsable por los actos de tu padre. You are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Bueno. Goodbye, young man. Vamos a mejorar un poquito la situación. Is there only pain and suffering in this world? Un poco, un poco. Estos están aquí discutiendo. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Vale. ¿Joe era amigo suyo? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. ¿Cuál es la historia de Joe? What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. El duelo nunca es fácil, la desesperación es un veneno, es un cobarde. Bueno, el duelo nunca es fácil. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Vale, nadie se ha atrevido a plantarle cara. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Sobre la salud de Harry. Ay, mierda, me he salido. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapell in the first place. Hates this place more than most of us. Goodbye for now, Mr. Vale. A ver. Vale, aquí cerca tengo el... Esto. ¿Es esto? No. Aquí. Vamos a ver los tratamientos que nos hacen falta y todo eso. Vale.
¿Se reponen todas, tío? A ver. Bueno, a ver. Reponer por lo que tenga, pues no tenemos recetas, claro. Agotamiento. El resfriado, no sé si me hacía falta alguno. Neumonía. Falta permanganato de potasio. Uy, ese que me ha dado. Hostia, ese era el que me había comprado especial. El tratamiento es especial de la señora. Hostia, lo quita rápido. Bueno, a ver. De esto puedo comprar otro. Vale. Para la anemia, de sobra también. Para la sepsis. A ver. Este usa también permanganato de potasio este. No me llega. Este usa también potasio de ese. El agotamiento es muy común, así que voy a coger otro más. Vale. Veamos, pues. A ver. Esta tiene agotamiento. Agotamiento las dos, tío. Christina y Clayton. ¿Y este también? La migraña no lo tengo todavía. Vale, este se está recuperando, vale. Pues necesito 3 agotamientos. Y este un resfriado. Vale. Este se está recuperando. Vale, necesito un resfriado que lo tengo. Vale, y 3 agotamientos, me cago en Dios. Vale. ¿Cuántos tengo? Ah, 3 justos, Voy a hacerme uno más. Por si acaso luego... Vale. Mierda, no quiero hacer eso. ¿Dónde se sale de aquí? Vale, a ver. Esta estaba sana. No sé si tendré algo más que hablar con ella, ya que estoy aquí. Miro. No, vale. Goodbye. Porque por aquí me pierdo, tío. Vale, no quería subir. Quería comerme la rata. Tengo hambre. I have this thirst for blood. This is despicable. Ya lo sé. It's locked. José Concaxe, bienvenido al canal. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por el follow. Muchas gracias. Grande. A ver, tío. Ahora no encuentro ni a Dios aquí.
Esta es la misma de antes. Este era... Mr. Bates. A ver... Since I took ofrecer remedio. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place. No te quejes, idiota. Si te lo doy es porque luego te voy a chupar la sangre, mamón. La auténtica razón por la que lo atacaron. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Debe ponerle freno ya mismo. Ni siquiera usted merece un destino tan cruel. Ojalá lo hubiese encontrado en otro momento. Bueno, voy a hacerle esta. I don't believe even you deserve such a cruel fate, though you have tested my patience beyond its limit. Glad to hear. Nice to know there's another civilized individual in these parts. Hacemos la pelota que luego me lo voy a merendar. Goodbye, Mr. Bates. Bueno, este me lo podría merendar ya, ¿no? Espérate. Sí. Bueno, cuando se recupere me lo meriendo este. ¿Por qué no? Vale, esta es la misión. ¿Y lo de la carta? Está por aquí cerca, tío, la carta. Fancy buying something, sir? You never... Do you need help? I only need you to... Vale, este no tenía nada, ¿no? Goodbye. Este tampoco, este decía que estaba sano, ¿no? You again? Can I offer the name? Vale. Goodbye, Mr. Peters. El niño sí. Good evening, Sure. Is there only pain and suffering in this? No, no te salgas. No. So, I'm not bothered. Do you need... Yes, sir. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye. Is there only pain and suffering in this world? Este estaba sano, ¿no? Sano, sí. A ver. Good evening, Christina. Do you need any... It depends on... I am shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye. Vale, falta uno. Good evening. ¿No hay trabajo para los inmigrantes? Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Darby. Ay, lo de la... Espérate. Agotamiento, vale. Good evening. Do you need... That would be... If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Vale. Goodbye, Creo que ya lo he entregado todo. Farewell. Todo lo posible, claro. A ver. Recuperando. Este no lo tengo, el de la migraña, gente. Recuperándose. Perfecto. Vamos a empezar a curar, porque esto estaba en grave. Y me faltan dos personajes, este y este.
No, 3. 3 todavía. Están por ahí escondidos en un callejón o algo de eso. Vale, a ver, lo de la misión, tío. Vamos a ver, marca por aquí, tío. No podré subir de algún modo, entrar. A ver. A ver, se podrá entrar por fuera, ¿no? Tiene como una entrada aquí. Ah, esto me han matado antes, ¿verdad? Estos son los que me han metido el veneno antes. Ni me había acordado ya, ¿sabes? Digo, a ver si tenía algo especial este. Hostia. Mierda. Mierda, 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 mierda. Cuidado. Hala, para tu casa. Vale, pitillera, charines. Vale, este no tiene la cartera. Estoy en la zona, ¿no? Vale. Por aquí puedo ir por aquí detrás. Toma, un hacha, loco. Arma cuerpo a cuerpo. No. Yes. Mierda, mierda, mierda. Ah, vale, aquí no puedo
¿Puedo subir ahí? No, sí. No. Ah, vale. Me vale. Me vale. Pitillera y anillo. Cabrón. Bien. Vale, esta es la misión. Ah, pero no he recuperado la nota, tío. La carta. Marca arriba, tío. Ahí arriba. Aquí. Ajá. Vale, estoy en el mismo sitio de antes. ¿Y dónde puede estar la carta, tío? ¿No será el cadáver que hay en el suelo, tío? Que no lo ha podido pillar o algo. No tiene sentido, ¿no? No sé si se habrá bugueado, tío, esto. Bueno, que estoy dentro de la misión. A ver si está ahí dentro de esto de aquí. No, es que no veo brillar nada tampoco, o sea... No, mierda, joder. Ni idea, tío. Ni idea. No, no te bajes. No la habré encontrado sin querer y la tengo que leer o algo. Fotografía en una cartera. Vale. ¿Por qué solo sale esto? Ah, vale.
Texto en braille. De una misión. Pues no sé. Ah, aquí también estoy dentro de la misión. Aquí ya me saca de la misión. Aquí entro y aquí me saca. Vale. Este es el sitio de antes, tío. Vaya puto jaleo, ¿eh? Pues tío, qué raro. Esto es muy raro, ¿eh? Es muy raro porque aquí no... O es más arriba. Porque hay otra cosa. No sé. Aquí no puedes saltar, ¿no? Aquí. No, no. Ah, no podía saltar en el juego, ¿no? Puedes... A ver. Teletransportarte así, pero... ¡Ah! ¡Hostia! Cuidado. Vale. Pues no lo sé, tío. O está bugueada la misión o no lo encontramos. Porque yo no veo nada, tío. Vamos a otra cosa y ya está. Ya haremos la misión. ¿Lo que? Vale, ahora lo que quiero es llegar a la otra, a la principal. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical report says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? Este es Darius. His clothes were too finely tailored to be for Whitechapell. Ese Perepe, ¿qué pasa, tío? Máquina. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist.
Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ajá. Darius I Petrescu. must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Vale, con eso ya he hablado, pero bueno, me darán más pistas, supongo. Vale, ¿por dónde? ¿Cómo llegaba antes, tío? ¿Está marcado? Sí. Bueno, ya sabéis que podéis pasar por el canal de Multiperepe. Lo vais a pasar genial. Esta tarde supuestamente le dará al Zelda Breath of the Wild. Mr. Bates. Evening. Goodbye, Mr. Bates. Vale, aquí tengo uno. Encuentra a Clayton en la zona. Clayton estaba por aquí. Clayton lo podría espiar, me acuerdo yo. Por aquí. Se venía por aquí detrás. Y aquí arriba lo podías espiar. ¿Cuándo? No lo sé. Ah, pero ¿dónde se ha metido ahora Clayton? Señor Clayton. ¿Dónde está, tío? Siempre está por aquí, tío. Aquí está Camelia. No sé dónde está el tío. Aquí está Richard, pero no veo al otro, tú. Morbidity can breed. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? A ver si hay algo nuevo por aquí. No, vale. Estoy buscando a la enfermera Dorothy Crane. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. Vale. Sobre Dorothy. I'm looking for Dorothy Crane. Esto ya lo hemos dicho. Sobre Darius. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Vale, una pistita. I'll leave you alone. Bien. ¿Dónde estará el tal Clayton este, tío? Que estaba antes en la calle esa de la florista. Y aparte de encontrar hasta el sitio ese secreto donde hay que espiarlo y todo. ¿Cómo que? ¿Qué? Con todo. ¡Cabrones! ¡Cabrones que me matan! No se avisa, eso es. Venga ya, se lo acabo de esquivar. ¿En serio? Joder, con el pavo. Chico. Madre mía. Joder, cómo me la juego aquí, Estamos a punto de palmarla, tú. Jope. ¿Dónde está el Darius este de los cojones, tío? El Clayton, que diga. Aquí está. Good evening, Doctor. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapell. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs.
Why do you care? Vale, una enfermera está involucrada en actividades indeseables. Es confidencial, no importa la sanidad pública. Es confidencial, amigo. It's confidential. Speaking as a doctor, I'm sure you understand. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. ¿No tiene ningún familiar? He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nivicott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. ¿Nunca sale? He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Goodbye. Vale, encuentra el buzón y la carta. Vale, este tío se le podía espiar, gente. Pero no sé si es ahora o luego cuando durmamos. Por aquí, tío. Encuentra el buzón. A ver dónde cojones está el buzón. I cannot enter. A ver si va a estar ahí arriba, lo que he dicho yo antes. No, porque por aquí no podía saltar, ¿no? No. Esto era para espiar solo. Lo recuerdo, tío. Vale, pero no encuentro el buzón. Ya, también puedo hablar con él, ya que estoy aquí. Good evening. And good evening. May I What can you Darius not into Darius? No me da ninguna pista sobre el buzón. Nada, I'll no. leave you alone. Vale, está por esta zona de aquí. Un buzón, tío. Aquí, tío. ¿No? Carta de Darius Petrescu. Mis queridos hijos, siento mucho no haberos escrito en los últimos meses. La situación en Londres es complicada. Soy consciente de que puede parecer egoísta y absurdo cuando vosotros, hijos míos, aún vivís en un país consumido por la guerra. Aquí en Inglaterra también estamos luchando una guerra contra la pobreza y contra la injusticia. A pesar de mi avanzada edad, intento estar al pie del cañón. Por eso os escribo hoy. No volveré a Rumanía, así que es probable que no nos volvamos a ver antes de que muera. No estéis tristes, hijos míos. Ya sois mayores y ahora tenéis vuestros propios hijos. Ya conocéis los sacrificios que a veces debemos hacer para que este mundo sea un lugar mejor, y este es el sacrificio que yo debo hacer para volver a sentirme útil. Os deseo una larga y próspera vida. Dadles un beso a los pequeños de mi parte y recordad que vuestro padre os quiere. Siempre seré vuestro padre, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Okay. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in.
pay for peace of mind. Vale. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Ay, se necesita el nivel 2 de cautivar. Tengamos una charla de hombre a hombre. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit you. ¿No será cada 10 niveles uno de cautivar? All right, I'll let you see, Dorothy. Don't make me regret this, though. Casa de Darius Petrescu. Vale. Pero bueno, gente, lo voy a dejar aquí, que me voy a comer. ¿Vale? Me piro. Y ya esta tarde seguramente haga otro directo de Vampyr. Sí, no me voy a poner con el Dark Souls ni nada de eso. Prefiero darle otro ratico más al Vampyr. Se queda de pollo. De pollo, pollo y ternera. Bueno, gente, espero que hayáis pasado un buen ratito aquí con el doctor Jonathan Reid y compañía. Yo me despido ya, os mando un besazo enorme y hasta mañana. Saludos. Chao, chao.